নেশামুক্ত সপ্তাহ উপলক্ষে আগামী 24 জুন রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হবে সচেতনতামূলক র্যালি। আজ বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে 17 জুন থেকে 26 জুন পর্যন্ত রাজ্যেও পালিত হচ্ছে নেশামুক্ত সপ্তাহ। নেশামুক্ত ভারত অভিযান, বিকশিত ভারত কি পেহচান, এই থিমের ভিত্তিতে এবারে নেশামুক্ত সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে সিএমও ডাক্তার শঙ্কর চক্রবর্তী সহ অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। सप्ताह का जो थीम है वो है नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। ये प्रोग्राम 17 जून को उमाकांता एकेडमी स्कूल में शुरू हुआ है और ये 17 जून से लेकर 26 जून तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजेस में एवं जितने भी हमारे अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में काउंसलिंग सेशन और अवेयरनेस आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ सभी विलेज और एएमसी और म्युनिसिपल काउंसिल्स या के नगर पंचायत के वार्ड लेवल्स पे ये कैंपेन किया जाएगा, जिसमें पीआरआई बॉडीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज और सभी स्टेक होल्डर्स जैसे एनजीओ जो इससे रिलेटेड हैं उनमें इनको शामिल किया जाएगा।